Mikra Sherade, and Madina and Shani din cron. Mikra Sherade, and why we finishing a pain. Yamia on my high a pipe sumo. On running there, on my head, dear, never be higher my. Yet in Chelsea, Mount of Olives congregation, I hope Patasi, Kumasi, Ebramuna, the Jansa from Pefunas of my name. Na ade yamiase send na my departure in view. And na June we said that edikan 7 June. We are made the May. Then him say kakra be hye ne ho ni munyam. Mama minyamina ne munena e papa panyi. Very Reverend Dr. Samprem Pasi papa. Na o twetwam na evangelism Sunday. Yame na papa so e kasa kire ye 2 years for. Papa yame show. Papa ye dwuma wa ina chi na so boye. E am wai mompaya e mompai ma no se yame ma na ho de ma ne kwa ho de wo. Oye achede kese e mabusua o man ya asafo. Yame kan no papa yera wa se yame show. Asem na e pese kan wa asem no. Pese me kan ba ko pe e Genesis ti di kan chimu ba ko ekosi num ene na ma to aso afi edonu nsia ekosi aduasa ba ko. Genesis chapter 1 to 5 and continue from 26 to 31. If you say no Yakopon bo so ne asase na asase esakasaka ne hu na esun obun nani na Yakopon ho butunsu nani na Yakopon kan se enye han na ye han na Yakopon hu han no se eye na Yakopon pai han ne sunu na Yakopon frɛ han no se ewia na esunu de ofrɛ na najo na ade sign ade chin da edikan eto so fi chemo do no sia Yakopon kan se moma yenye onipa o esuban so se yenseso na woni epumu pata ni wimu no ma entotubo ina totubo e wasase ne moa wo wia asase ina so Yakopon bo onipa won suban so Yakopon suban so na bo no oberima ne obia obo won Yakopon hira won Yakopon ka che won se mo na mo no na mo ye asase so ma na mo hyeso na mo ni epumu pata ne wimu no ma ene mo a ka won ho wasase na so na Yakopon kan se hwe me de haba eso aban na e wasase ina ni ani nua ina bia a na ba wo mu woso mama mo se munni na ye mo aduane na asase so mo adoma ina ani wimu no man ina ne mo a wawia asase so ina okra a etiase wo mu no me de haba mo no mama won se munni na eyesa Yakopon ho nia oye nyina na hwe eyi papa ade sign ade chen da etoso esia no nyame asem ni amen mama yemo mpai Yakopon a upai han fi sumu no ona wa ma han ya hye won yeso nti eda wase wodi ye twa me nyina ye fo han ya famani mu na nso nyame na ba se kuraye anopai eda wase wodi awra busum fufumu imse busum ya wumu yi ohane amanyina to betwa maye en yasumde dia sumo en awra Yesu Kristo nti e krado se kasa cheye wodi manti amen ebeto presbyterian no ma etoso ediosia baako presbyterian hymn 61 beto juma me nyame na madana seda He
ene asɛm a odi ama yɛ sɛ yesu kakra no protocol sɛ mo se grace, love and fellowship. Adom, odo, ene ayonkofa. Saa asɛm nyinaa ɛwɔ Bible mu. Yɛkan kenkan asɛm a ɛtɔ so mmienu a da biara yɛka ɛho asɛm. Wɔkan 2 Corinthians chapter 13 verse 13 a ɔsɛ yɛn Awurade Yesu Kristo dom ne Onyankopɔn dɔ na wɔn kronkron ayɔnkofa no nka mu nyinaa. Saa asɛm no nyinaa yɛka ne nɛ de benyamre ne akyerɛkyerɛ mu kakra ne gyina hɔ ma. Grace, Greek for the kind of charis. And grace no a undeserved favor and an unmerited favor. I don't be a case so na unya, dear so unya, and na wenya. I can bodia, ye molding cajon. The very power benya and count no what one idea, bro, one mereho and a grace. If it or don't so love. Or if you nyamimu and if ayonkofa no so hon kronkron and edema love no yo mu ahoro bie ba ko ye agape love no eye onyankopon the attitude of God towards his son yankopon ona de ne ba Yesu Kristo mai ona wan hwe bibia so wanyina bibia so etu kan Roma 4 mana tinum chimu otwe o se Yakupon yi ni gba odo ye ne kyerɛ bi sɛ yɛda so yɛ ne bɔnyɛfo no Kristo wu ma yɛ ne fɛ no agape love na yɛ ba ko fɛ phileo no yɛ affection sɛ uyi tibia bi suban bi o ni odo bi ama bi ɛno otema bi a wo mu no na uyi na di a kyerɛ onipa no ɛno nso Yesu Kristo yi ni dɔ kyerɛ if you say a siafo no catch or say okuwu wu a enam sa yeso ma yina be nyankwa ano so yodo na fellowship no so Greek mekano koinonia no e communion ayonkofa eno nti odom ne ayonkofa ni na efinyame ba komo hallelujah. Kenkan sɛm a yɛkan no ne di kan no na yɛka Genesis yɛkyɛ abɔden fiase the creation story yɛkyɛ fiase no Onyankopɔn bɔ so ne asase na asase so yɛ sakasaka ne ho yɛsum obu n'ani Onyankopɔn ho butu nsu n'ani Onyankopɔn kae sɛ ɛnyɛ ha na ɛyɛ han Nyame agya ɔba ne ɔnkronkron na ɔna ɔbɔ mu yɛ adwuma ɛdi kanka sɛ grace adom no ejahoma oba Nyame oba odo ejahoma Nyame agya ha ayonkofa no ejahoma ho kronkron isane se una ya ba konti obomu ya adwuma de ba osoro ne asase na asase hye sakasaka na agya no eka asem no ene Yesu Kristo se enye han na han ye no kronkron na butu nsu nani ena meye han nti unsa body fiase no Onyame agya oba ne onkronkron o nyina ka ho bi nti ka se Onyame agya no oyoba ade oba no so oba ade onkronkron so oba ade se o nyina ne ka bo mu hallelujah nti ka chiche mu aduonu nsia ko no se abo ka se momma ye monipa se Yesu ban so se yeseso o je se nye agya no nko a na mom one oba ne onkronkron no se eya no ba no ko be ka se ma ye mo nipa e do se mo ma na se oye odo so so mienu we che yen se e fi abode fi ase pe me agya ba no ko bom eya de na dia obaye bia no ewie peye we su che se ye na ye nya ayonkofa ne ye nya odo a na ka se ye bia ni ho a ye ntimi nye hallelujah o ka Genesis ti du ba ko emra nipa ina ye wadwen se obesi abantenten akanyame no Bible say ewo se adwene a na fa no se oye na ode agye no nyam anya adwen pa na mo ina ye ba kunya odo no na me hu se sankrofo yi bibia ni ho a ebetimi asesa wo betimi
asenya oye no efiso nyina ye baako enti na me se ne me yon kasa basa basa ene makasa se san adwen a odi ye ne de nya adwen pa na mum ayokofa ne tema o ma wo na odo wo nya enti na ka bibia enti me stop wo ebusafo ne ekoso o mayi mu sese ne ekoso wi asafa na ina sese coronavirus ene ha ye na mu na se ina ye baako na ina kabomu a yaro ne betimi atu ase a collective effort adi bi koso oya de bi se busua mu se asafo mu se djuma mu na mu na adwen ko bankro mu se ye we ya bibia ne wa betimi ase ye kwan united we stand divided we fall eno nti na o ka che yen se abodi mfi ase pe no nyame agya a oye odo nyame no o kan Genesis John chapter 3 verse 16 on say send Yankopon do wiase ni say ode ne ba wo no krono man no bi obagina dina onyira no benya da nkwa odo fi nyame nti onyanka so odo a Yankopon ne do yen e say yeda so ne bonye funu Yesu ma ye nyame wa ma ye nya bone ye asa na ma Yesu be wi hallelujah na mo ye bone mu a isa ne se na odo no bibia mata ho that unconditional love no manya Yesu Kristo be wu ma ye no eno nti try and say me yi so do no dia adi a chenye dia yes so do no ye nyi bia di enche ye yonko no ye yi bia di nche ye nuanom ene nipa ino onam wasafo mu ene oman mu hallelujah obi do obi a e bia na bibia wa ya mani nti ana odi bibia toto ho me yi odo adi che na me so ti se obe mi se nti na mo Yankopon de ne de nyame hia bibia afi ye nchen na mo odo subanya na osiye mo ni pase suba se so no no nyame hom ti yemu edo yi so do edi kire ye nyame hom ma ti yemu no chese yensu yenyi odo edi enche ye nuanom na bible says betimi a aka mo fam de mo ni nipa ina tra wa somdwe mu sa do no ne ka ho asem o kan kinka se mato so mienu na Korintofo asafo no on culture ne se o ka se o yi odo edi a eyemfia no to show love se mi hu bi na mi fina no a na che se mi do no no ka se mo fa fia no kronkron chia mo na ansa na obeka sa no o se mo nya dwenku na mo tra odo mu na so nya ebe ma demonstrate na che so do no etias ne se edi fia no kronkron be chia ye ho na so do no e wo eja oba ne kronkron no mo nto kan ka se yen Awurade Yesu Kristo dom ne Onyankopon do ne kronkron ayokufa no enkamu ina ene montena enti se ye sumu nyame na eja oba ne kronkron dia ene odom no efi oba no mo odo no fi eja no mo ayokufa no efi kronkron efi se kronkron na boa ye ma ye kan ye ho bom se nipa ba ko emra kronkron ya ma na suafo no matete na kronkron ba ya asafo no fi ase na o kan accept 2 o kwa 42 kwa se na woni ma ina ye kwa safode e se o ina won hwe o ayokufa pa o ina mu enti obi anka se na ono ye nko adia enti obomu aye adwuma no enu nti na ma wo huhu ebeda nipa o Jerusalem nso no e busa 40 asese se mo ye bibi se mo sua mo ye small group kura na mo kam ho bomu a ebe ye dense obi betimi abegura mu na waye na emfata hallelujah enti won kronkron na kan ye bom ho ma timi mu ne ho ma etu mu na kyese ye nyame mma enti na ye ka bomu na ye baako anopayi ye kan fa ma ye na se nyame di na ye nyame mma dia ho ma eti ye mu no ye ja oba ne kronkron na de ma ye enti na ye ka bomu na ye baako se ye baako a ibia no ka se ye ntimi ye there is no mountain that we cannot climb ka fa ma ya no pay se yare abayi se ina ye baako a ebetimi asia no e papa ye mu present say ye se me ye obi so nya ebe ye den na yare etubetwa obaako were do ayegu baako fo ani so ensansu nyame ani kata ina yesu mo beboa ye kinka se mato so miensan na wo machi asempa tedo no wotwe chimu bi nsia kosi edo no the great commission
yesu say o fresh suan for kan cheso o do soro ne asase tumi na hyemensa enti monko ya mama ina ma suafo na mo mo asu hye agya oba ne won kronkron dim na mon kyerɛkyerɛ won na mon kan kyerɛ won sɛ woni ne ma hye mu ina so na hwɛ me ne mo hɔ na ina kosi wiase awie hallelujah commission na we defend the great commission and just say aye ahyɛde nyame de ma yɛ so pa ifura yesu kristo kan asɛm na da so ti ase a nti ya won to so na ye kɔ ne akɔ asɛm no se akɔ asɛm na ko di yesu kristo ho adanse a kyɛ nipa na ye di yesu kristo ho adanse a ye gya oba ne won kronkron na di ho adanse na ye kan ho bomu a ene betime di adanse pa na ye ina no kyɛ sɛ onyame agya oba ne won kronkron se mommo wasu hye agya ne oba ne won kronkron di mu ebusafo ya said say say is a command anyame de maye. That is a great command. Say menu ina yanko yasia aibisi basa yimo na yanko bo Yesu Kristo hu dawuru no dawura yanko bo no say Yesu Kristo ono ani nyame na Yesu Kristo ono ani onkronkron obesan ba bio o se de oba se otemofo no kwafo bebu yasi na ten ti yanko mo sa dawuru na ni pante na se mo ya me kamo ho ko si yasi awie hallelujah. Nde gidi fo mo ma ye nsuro mo ma ga na nsuro mo ma wiase nsuro mo ma Kristo asafo nsuro o so kan ye ho empo ko si wiase ye kan ye ho dia emfa ho ne beba emfa ho ne beti emfa ho ne behu onyame wo ya fa na nkunim embo ye da hallelujah. Presbyterian hymn 276 Kristo asafo musa ni papa mo asem a mo ma mo kuma ntutu won de opem bone na mo hu mama ne bi na so enche na sa asem ni nyame de na na chichi mo bra no be diama mo na fa mo agye nkwaso agye mo matafo nsem na asem na gina yemiensa se nyame ne na asem mo ho na so ewo mu asama bon sane ne mo fa ni wiase beguan akọ onyankopon wo ya fa na nkunim emo yenda hallelujah. And we shall for it. Na koso wiase onyame wo ya fa eja oba ne onkronkron wo ya fa. The love, the grace and the fellowship is with us. Iti mo maye so na betu e bia na betimi achi afimu. Mo maye yan se ni da so yi na enfe ho ntu Yesu so, enfe ho ntu Yankopon so. O kan ye ho be boa ye. Me na ba yina de gidi se enche me be ma ne sa so na so ndwe beba. E betimi aye sadia maye na so yen kamom. United we stand, divided we fall. On my Ghana, etiti yemu a ebedi nkuguo. E kan ho boma ebedi nkunim. Ebusu ayomu etiti yemu ebedi nkuguo. E kan ho boma ebedi nkunim. Asafa yomu etiti yemu ebedi nkuguo. E kan ho boma ebedi nkunim. Na men kan ye ho na moye. Na ma emphasize asem ye ne. E ti ase se grace, love and fellowship no. Ija ho ma ija oba ne nkonkon. Wa ne kan ye ho. Oboye. Onhwe ye so edifie ni efie be mu na otwi mu nso o man sie yie busumi yi mu o man sie yie ensie yie afebo inshani no ti Yankopon asem na ti asem na odi so na oye amen. Mo mayo mo mpaye wasem wo nkwa na modingum de bia wo de wasem ye ochirema ye enen so wasem ni ye da wase na me ka che se o kan ye ho da ifia bodi ifia se pe na wo yo nyame because yo nyame ye so ede omanya hyewonsa yeso ede wiase hyewonsa una bo wiase onipa ni ho kwan so se wiase una betimi aye nya ope e bo mpa se yare hu imatun twama yen nyame enye yenko wiase afa na nyina boa yen no bia ye ne famude na ne be no ahye nyame de anyum nyam ye da wase yeyi wa ye kan fudi adomti amen. Afi hina na ochinidi Mejo Yankopon a oyine mayina sutumfo ne oso ne asase afunu midi mejine ba owo no kro no Yesu Kristo aye oyen Awurade no midi ono de won kronkron yinsen no na obebu Maria wo no ohu ama no Pontio Pilato breso obono fama sembia ho no wi no sie no sanko asaman ane na nsaso no
sorry feel fum na okoso ya no teneji ankopon ne mai na sotumfo ni fam ya no fi beba be boati asefo ne fonten e jon kronkron ni Kristo fasa fo kronkron e ba kon mai na ahotifu mayokofa ne boni fe free ne honam sorry nda comedy amen e de osomo kwa wie e beto Presbyterian hymn asa ene miensa asa ene nsia Presbyterian hymn number 306. Afi mama enyi shira odumina yankopon wa freye nyina bani de nyamu no ono asiesie yempe mama ya sintim on hye yedin mama ye nyina so mama ye baako ba je kwa Yesu Kristo mu mama sie ye na domti amen.